नमस्कार जय जगन्नाथ मु महेंद्र आ गोटे नुआ वीडियो को आपको स्वागत। जो मैंने मो वीडियो आगु देखी से जानी जो मैंने आज नुआ देखुं प्रथम कर कही रखे मु हूँ महेंद्र। मु आज वीडियो जर्नलिस्ट काम करे गोटे मीडिया हाउस रे। यही चैनल रे मु डेली काम करूथवा केमिति हम न्यूज रे काम करू केमिति मो लाइफस्टाइल आमर केमिति मीडिया भाई मानकर मु सेही विषय रे ब्लॉगिंग करी आपन मानको देखाए। आमे डेली डेली कुआडे जाऊ कोड कोड न्यूज गैदरिंग करू सेही विषय रे ब्लॉगिंग करी देखाए। ता सहित मो फैमिली मेंबर मो खाद्य पेय सब जिनस आपन को ब्लॉगिंग करी देखाए। आपण माने जदि मो ब्लॉग को पसंद करंती तले लाइक निश्चय करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करिवे। चलंतु आज रो वीडियो आरंभ करिया। मिसेस आज चिकेन आनिला कहला गोटे आज बढ़िया आइटम कर खुआईबी आठ अजब ना गोटे कहला पर जानिया कौन से नाटा तो आते पचारिया सी कौन चिकेन टा देखते केमती कौन फेंटा फेंटी कला दही फही पकई आउ कौन सब हजार मसला गुंड पकई गोटे कौन फेंटा फेंटी कला चल पचार यहाँ कौन कौन चिकेन बनाऊे यहाँ कि चिकेन यहाँ आम घरे आज गोटे अलग प्रकार चिकेन करी बनाई कौन ता नाटा आगे शुणु कौन ता नाटा हला चिकेन बुना करी देखंतु एटा गोटे सुंदर रेसिपी। आपण केबे चिकेन बुना करी घरे करके खाइछन ना नै मते कमेंट करी निश्चय जणेबे। काहेना मु जत्ते बड़ चिकेन बुना करी कहूची ये खाली हसुचंती टोटली मो कथा सुननांती कहचंती ये गोटे की ना बे एटा सତରେ अछि ना तू एमती गोटे मने मने ना देई देइछु। त आपण निश्चय कमेंट करी कि मोर इज्जत रखिबे। आपण माने आउ को भेराइटी जब चिकेन करी खाइछन से तो गोटे कम भुना करी कहलेन आपण आउ को चिकेन रो भेराइटी करी ना जानि छथि मते बिटे कमेंट करी कहबे। मु तो आज गोटे नुवा खाउछि चिकेन भुना करी भ्रूना करी नाटा शुणिकी टे पाटिरू लाला गड़ी आसला तेणु भोकटा भी जल्दी लगे। देखो चिकेन भ्रूना करी थुआई भात आउ सालाड अच्छी खाଇବା चल आम घरे जो हेतला चिकेन भुना करी रियली टेस्ट है भल लगुच बहुत बढ़िया है। जो तरकारीटा इटा बढ़िया है तरकारीटा भावुली कौन गोटे ना भ्रूना करी गोटे कौन हो भ्रूण भ्रूण कौन तरकारीटा रियली बहुत बढ़िया है चिकेन भुना करी। जेहेतु आज छुट्टी तो आज पूरा भेराइटी भेराइटी खाया बनई दो मिसेस कही मत कला चिकेन तो सकाल आई मु रोल टे बनाऊँ खाईदियो से रोल बनई बोले देख कौन कोबी फोबी सब कटाकटी आरम्भ करदेला कोबी गुड़ा काटिकी पूरा जमी फास्ट फुड जमी बनाती सेमती लंबा लंबा करी कोबी गुड़ा कटा चली तार कैप्सिकम कटा होपर सब कौन जहाँ जहाँ तो कौन पनीपरिया पड़िया कथा मत लगुच रोल जहाँ जहाँ पड़े देख ये तो कोबी जोरसोरिया कटा चलती कैप्सिकम पुणी कटा है कौन काट गाजर हाँ गाजर कटा चलला ये सब कटाकटी करी पियाज फियाज सब काटी आपको गोटे मतलब फ्राए फ्राए करी बढ़िया रोलटा आज हम देखु लंका फंका जहाँ सब अदा रसुण एत प्रकार मसला मसला पनीपरिया सब पकईकी रोल प्रस्तुत चली झील जाए ट्यूशन आइले से शुणिले बाया हो। आज आम घरे सकाळु चिकेन आसला मिसेस से कौन केमती रखिकी घरे आज रोल बनाऊँ कारण देखिया केमिति रोल बनाऊँ दुकान तो एत सुंदर सुंदर रोल हो घरे आज ट्राए कर रोल बने आगुरी थोड़े बनईला किंतु आज केमती रोल बनाऊँ देखिया झील तो ना ट्यूशन जाइए देखिए चलो केमती रोल हो सकाଳେ जो कटा होता कोबी देख ये सब रेडी हो गला मसला तार चिकेन येलो येलो कलर चिकेन आ रेड गुड़ा सब मसला संध्या हो गला चा पीवा समय चाह और टोस रो मिसेस रोल बनइबे बोले कि देखु अटा रोल जेहेतु बनइब तेना अटा को रेडी करके दली रेडी हो गला। देखो आम घरे आज कौन हो बैट रोल बनउची आज हम घरे झील ए ट्यूशन आसला खाइनी
ତା ମାମା ତା କଣ କହୁଛି ସିଏ? ଲଭଲି ଯୋଉ ଟ୍ୟୁସନ ଆଜି ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ମ୍ୟାମ ପୁରା ଚାପ୍ଟର କଭର କରେଇଦେଲେ। ଏବେ ମୁଁ ପଚାରିବି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିପାରିବୁ ତ? ନା ନାଇଁ କୋଉଥିରେ ଡାଉଟ ଅଛି? ପଣ୍ଡିତ ସବୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର ତ? ନହେଲେ କାଲି ରାତିରେ ଏଇ ପିଲାଟି ସବୁବେଳେ ପାଠ ଠିକ ଠାକ ପଢେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି। କାଲି ରାତିରେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ 2-3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁନି ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ରାତି 12ଟା ଯାଏ ବସିକି ପଢୁଥିଲା। ରାତି 12:30 ଯାଏ ପଢୁଥିଲା, 12ଟା ନୁହଁ। 12:30 ନା? ଆଜି ଆଉ ସେ ସବୁ ନାହିଁ ତ? नहीं Sure? the finding or the visitor new Jew ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ର ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ଓ ହି ଗୋଜ୍ ସେଗୁଡା who stays in the car ଓକେ ଓକେ ହେଇଯାଇଛି ତ ଡନ୍। ପଢି ଦଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏବେ କଣ ଖାଇବୁ କହିଲୁ? ଆଜି ଘରେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ରୋଲ କରିଛି। ତା ପିଲା କେମିତି କହୁଛି ଗୋଟେ ପିଲା ରୋଲ ଖାଇବ ବୋଲି କେମିତି ଖୁସିରେ ନାଚୁଛି ହେଲା। ଖାଉଛି କି ନା ଦେଖାଯାଉ, ଖାଇବାରେ ତ ସବୁ କଥାରେ ତାର ବହୁତ ଖାଉ ନ ରୋଲ। ଖାଉ ସବୁଥିରେ ରୋଲ ଯେ ମୁଁ ଖାଇବି। ରୋଲ କରୁଥିବା ପିଲାଟାକୁ ରୋଲ ଦିଆହବ ଆଜି। ହଉ ଏବେ ଦିଆହବ। ଚାଲ ଦିଆହବ। ରୋଲ ବନେଇବା, ଡେରି ହେଲାଣି। ହଉ ଚାଲ। I want to go ଝିଅ ଯେହେତୁ ଆସିଗଲା, ଏବେ ରୋଲ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଲା। ତାୱାରେ ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ମାଡ଼ ହେଇ ସେଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ରୁଟି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ି, ଆଜି ଆଉ ଯେଉଁ ମସଲା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ପଡ଼ିକି ସୁନ୍ଦରିଆ ରୋଲଟେ ହେଇଛି। ଭାବୁଥିଲି କ'ଣ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ନାଙ୍ଘା ରୋଲଟେ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକୁ ଝିଅ ଖାଇବ, ଖାଇକି କହିବ କେମିତି ହେଇଛି। କରେ ମାମା। ବୁଝା ହେଇଛି ମୁଁ ଖାଇବି ନହେଲେ ପକାଉନି। ଆମର ରୋଲ ଏବେ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଦେଖ ରୋଲ ପଡଗଲା। ଏଇଟା ରୋଲ କେମିତି ହେଇଛି ରୋଲ? ହଁ କହୁନୁ କେମିତି କେମିତି ହେଇଛି ରୋଲ? ତୁ ଖାଇସାରିଲୁଣି ଟି? ଆଉ ଆଉ ଖାଇବୁ? ଆଉ ଅଛି ତୁ ଖାଉନୁ। ଭଲ ହେଇଥିଲା ନା ନାଇଁ? ବଢିଆ ହେଇଥିଲା, ଭଲ ହେଇଛି ଟି? ମସ୍ତ କଲୁ। ମୁଁ ଖାଇନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରେ। ଏଇଟା ଖାଇବି? ତମେ ଖାଉ ତ କଣ ପକଉଛ ବେଶୀ? ହଉ ପଡୁ। ବଢିଆ ହେଇଛି, ମସ୍ତ ହେଇଛି ରୋଲଟା। ଡାଏଟ ରୋଲ, ଡାଏଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଏଟ ରୋଲ। ଦିନରେ ଚିକେନ ବୁନା ତରକାରୀ ଖାଇଲି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ରୋଲ ଖାଇଲି। ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ କାମ ଅଛି, ଏଡିଟିଂ ଫେଡିଟିଂ କରିବା। ଏଡିଟିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା, ରାତିରେ ତ ଭୋକ ନାହିଁ, ରୋଲଟା ଖାଇଦେଇକି ଦେଖିବା ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହବ କ'ଣ ଖାଇବା, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିବା ଆଉ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ଚାଲିଲି ମୁଁ ଏବେ ବସିକି ଯାଉଛି ଏଡିଟିଂ କରିବା, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟର ଏଡିଟିଂ ଅଛି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଇସା ଦରକାର। ଚାଲିଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରିବାକୁ। କୁନମୁନ ଆଉ ତା ମାମା ବସିକି ଖାଇଲେଣି। କ'ଣ ଆଜି ଖାଇବା ବନେଇଛ କି? ଚିକେନ ରୁଟି। ଚିକେନ ରୁଟି ବସିକି ଖାଇଲେଣି ଆଉ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରୋଲ ଖାଇଥିଲୁ, ରୋଲ ଝଡିଗଲା। ରୋଲ ଝଡିଗଲା। ଟେଷ୍ଟି। ପିଲା ଛୋଟ ପିଲା ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନଖରାପ। ଟେଷ୍ଟି ରୋଲ ହେଲେ ଝଡିଯାଏ ଶୀଘ୍ର ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡିଟିଂ ସରିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ବି ରୁଟି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଖାଇଦେଲି। ଝିଅ ବି ଖାଇଲାନି, ସିଏ ଖାଇବନି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। କ'ଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଲି ବସିଲା। ରାତି ବି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଅଫିସ ନଥିଲା, ଦିନମାନ ଆଜି ଖାଲି ଭେରାଇଟି କରିକି ଖାଇବା ଆମେ ଖାଇଛୁ। ମିସେସ୍ ଖାଲି ମୋତେ ଆଜି ଭେରାଇଟି ଖାଇବା କରିକି ଖୁଆଇଲା। ଆଉ ଏବେ ରାତି ଆଜି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଯିବା ଶୋଇବା। କାଲି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପୁଣି କାଲି ଦିନମାନର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଖେଇବି। କାଲି ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। କାଲି କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ହବ, କେମିତି ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରିବା, ସବୁ କାଲି ଦେଖିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।